ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଉଠାକରି ବାହାରି ପଡ଼୍ସି ଛକ୍କେ ଯିବା ଲାଗି କାଁ ହେଲେ ଯେ ବୋଲେ ଆମର ପୁରୀ ରକ୍ତଦାନ ଲାଗି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟେ କହୁଛନ୍ ପିଲା ଏତିର୍ ଲାଗି ଫିଲ୍କି ତାର ପିଟା ପୁଚି ପୁଚା ସାରିଲା ପରେ ରକ୍ତଦାନର ପୋଷ୍ଟର ଫଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଲୁକା ଯା ସାରିଥିସନ୍। ତାରପରେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଗି ଦୁଇଟା ଟ୍ରଫିଟେ ଆଣିଥିସନ୍। ଯେ ଫାଇନାଲ ଜିତା ତାକେ ବୋଟା ଯେ ସେଇ ଫାଇନାଲ ଜିତା ତାକେ ସାନ୍ଟା ଦେବି ହେତି ଲାଗି। ତାରପରେ ଆମର ଯେଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସୁଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଲେ ଆମେ ଗାର ଦେବା ତାପରେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସୁଁ। ତାରପରେ ଏଛିନଟା ଗାର ଫାର ତାପରେ ଦେଇଦବା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେନଟା ଘରକେ ଯିବା ଲାଗି ଏଟା ବାହାରି ପଡ଼ସୁଁ। ଘରକେ ତାରପରେ ଏଟା ଆସିଉସା ସାରିଲା ପରେ ଗାଧି ଫାତି କରି ଆସିକି ଥାଲି ଭାତିଟା ଗବୁ ଗବୁ କିନା ଖାଇ ଖୁଆଟ ଫେନଟା ବାହାରି ପଡ଼ସି ଛକେ ଫୁଟବଲ ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି। ଫିଲ୍କେ ତାରପରେ ଏଟା ପୁଞ୍ଚି ପୁଚା ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟବଲ ଖେଲବା ତାପରେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସନ୍ ବନାନ ପାଲି ଆଉ ମେହେର 11 ଟା ମେହେର 11 ଆଉ ବନାନ ପାଲି ଯେନ ଖେଲା ଖେଲୁଥିସନ୍ ଆମର ଫିଲ୍କେ ଜୁତି ଦେବେ ଆମେ ଭାବୁଥିସୁଁ। फास्ट मैच तापर मेहरी 11 तापर दुटा गोल मारी तापर एटा जीती जासन तापर फास्ट सेमी फाइनल तापर एटा स्टार्ट ही आसी। फास्ट सेमी फाइनल तापर केरा गोल मराबो ना हसन मोरे डायरेक्ट एटा प्लेंटी के तापर खेली तापर एटा पोले आसन तापर एटा मेहरी 11 तापर एटा जीती भी जासन। फास्ट सेमी फाइनल तापर खेलीगला साला पर सेकंड सेमी फाइनल खेलबा तापर एटा स्टार्ट कर दसन आदिवासी क्लब आउ कोलापथर संगे। तारपरे सेकेंड सेमी फाइनल तारपरे एटा आदिवासी क्लब तारपरे जीती जासन ताको लागि बम फम तारपरे फुटी फुटाई तार एटा फाइनल खेलबा तारपरे एटा स्टार्ट कर देसन। तारपरे एटा फाइनल तारपरे आदिवासी क्लब दुटा गोल मारी तारपरे एटा जीती तारपरे पकासन तारपरे जे नचा नाचु तुसन जे काना हले कोहेले अछि। तारपरे एटा फाइनल तार आदिवासी क्लब जीती दिसन बले ताको लागि एटा बम भी आमे तारपरे एटा फुटी फुटा तारपरे देसुन।